2000 سال دو تی بچه ها ابی موتورش یک 816 های گاز بنزین گاز ژیوراچوره حجت چند خاکه 10 موجه دوره خداویش سوزه میگه راست خودش چی خیلی که 10 تا گاز خطی 10 تا گاز خطیم 100 تا میره 95 100 تا мултирулай бачо 330,000 пробег дора, кондитсионер дора, кор мекунад, чор электро, коробка механика. Люк надора 30,000 мега. 30 та 36,000 мега. 36,000 бу арзон мешад. Чандай номерот? 915 915 24 90 24 90. YouTube. Gaga haşlı şov. Дазорон сол компрессор бачо объем мотор д сузишвори бензин я сола уже дора. Чор балон ҳолати меомад. Ҳадавоиш соза ака? Ҳадавоиш 100% мега. Идомай дуришта. Миштамиша чор электро дора, мултирулай. Километрш чики? 1 километр. механикаи кондитсионер кор мекунад. Чанд та расходай? Рост яма намедонам. Намедонӣ. Люк дора, чанд сум мегин? Люк дора, кондитсионер дора. Чанд сум ай нархиш? 38000 кутесем бо гам. 38000 бу савдо мешад. Номеро чанд ака? 900 900 17 20 22. Классика бачо. Номеро шагу 78. До 1400 компрессор бачо, объем моториш 2. Газ бензин, газ ژیوراچوره 8 моҳ ҳуҷҷат дорад. Хадавоиш қоидави мега. Чанд та расход буд? 70 та мегарда. 2 объемш 70 та мегарда. Электропакет 4 та мултирулай. Ну как вот, что бачо. кондитсионер дора, механика. Люк надора. Чанд сум меги? 45000 бу савдо меша. Чандай номерот? 907 90 908 90 80 50. Надаштун сол тройка бачо, авиа моториш 1.8. Сузишвори бензин я сола уҷат. Хадавоиш тупай. Чанд та расходай? Ха? Расходиш чӣ хела? Расходиш 10 та. 10 та расход доштай. Сиденьё шрифтай, мултирулай. Кондитсионер дора мега, кор мекунад, электро, коробка механик. 370,000 пробег дора бачо. Чанд сумай люк надора? 42000 бо савдо мешад. Номеро чанд буд?
937 57 57 19 1957 bu savdomuş. Gidiyorum hadi. Beğenmiyor çiziştiğim var. Ne kadar şey çıkıyor. Opel Zafira бачо 2006 сол. Объемش ягу 2 сӯзишвори бензин ясола уҷа. хадаҳоиш созай. Чандтар аз худаё? 10 боло ай. Люк надора. Кожини салон ай. Д электро мультирулай 218,000 пробег дора, климат контрол, коробка автомат, борт компьютер. Чанд сум меги ака? 65,000 нархиш бу савдо меша. номерои телефон 93 562 19 наовардага мошина наовардаги балнош навай сум дар кор срочно мефухт. نولشش بچه ها 80 سال объемش 1.6 بوده. سوزشوری بنزین یا سولا اوجا. چند ماه کی؟ چند ماه؟ 10,000 میگه بچه ها. کادوی نولشش پرسیده بود تونینگ کرده گیبنش. نومرو چند هست؟ 907 04 49 نخی کراس کش کرده پیش ها با هم پیریمون تیماش نکردیم. ناداشتون سال تی بچه ها به موتورش 16 گاز بنزینه گازش پلاستویه اوجاتش 11 ماه دیگه خداویش سوزای میگه. راز خودش چقدر کرد؟ راز خودش 80 همه گشته. کاندیسیونر نداره بچه ها. مکانیک دی الکترا داره 353,000 پرویل لیوک داره. چند سوه؟ 21,000 bu savdo میشه. کاپوت کام پلاک باید؟ کاپوتش اینجاش خستگی قش پاکلیفکا میشه کشه. یا کاپوت چور کنی میگیره؟ میشم. نمره چند برات؟ چند نمره؟ 904 01 85 01 85 00 bu ارزون میشه و چون اینجا چند پای کام ترک کتیدگی بوده.